फ्रेंड्स सबाई केमन आछो आशा करी सबाई भालो आछो। आज के आबार चले एसेछि नतून एकटा भिडियो निये। सकाल थेके छेलेर बायना आइसक्रीम खाबे, छेलेर बायना मेटाते तो हबेई, तो झटपट तैरी करे फेललाम एकटा घरोया पद्धतिते आइसक्रीम। तो बंधुरा हमारे तैरी हो गेছে ম্যাঙ্গো মিল্ক आइसक्रीम, खेते किन्तु टेस्टी হয়েছে। তোমরা বাড়িতে ট্রাই করে দেখতে পারো। তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে বন্ধুরা লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও।